Ubo sa afa no akofa manager abeka ne ho banka wo kunu na afa no akofa be ma foforo so o me ni manager wo so asem wo ho na afa manager ni mom ni tu kwan ko bo show ko eko buku hotel o manage ni bibia manage bibia ade san so o manage ni ndem o manage abo sa afa wo ko manage ba bia ye manage so abeka ho me ma no bi na meka no onu okọ gym eko press up eko jogging ni nyina obi yiri nti a oye sa no ye na ode maame bi se maame ne se ni kunu ebema wa anu nti maame ne person che wa shafa ni kunu to extend se oba bia ni wiase yen hwe sa shafa sem data na make say e matimi jimi mema jimi be ma ye ne kwado nto jimi nti asoro man so tumi yo mo bisa asoro man so timi bi mutimi jimi wo mo pa yi ye be kase ye bia na wo ye me na make say so ro ne ho bodam kod Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. See ye di atemenya sa atem you so wan ka so wo mu bi data obi se na wan ka adwuma so wo mu bi wo so mo ji akra e di akoma nyankopon akra Jesus na mo aso so mo wi bi data nti no ebi mu wi bi enti no omo nye gospel musicians yan from say omo ye nyomtofo ye mbonwura awaresem mu se na ye kan of maame di ai asofo no emaya am no omo ye adwuma ye kaso mtoto nyuma bi just blessing na se nua ba so oba pa Kristo so onya problem aware mu just say akoso enu ejikwa de yanga say ya maame dana samwa on so de ko ba say on so on ware o so virgin so anyem emende wa babo nti abe clear say entisa no kwa de o say oba bi enya ho de oba onyim bia no sebi o onya correct and oba tutu bia ma omo ase enyumtofo no omo ho ba asem yenhwe ede na yekofa sa ade ne ba eye ahohyeso omunya anaso ometo nyum na omu du level bi no omu meet class of men bi ntini kru no otwemama no anase den yenhwe de sa ade ne ba na yensua de mfiri ho so data ade ba ko American aka ne say ne nti American e ka asem pese me kon masem but ma minyi omu mfiri sa gospel category no number 1 Kristo sum bia ni omu ni Kristo su ewo omu enti no se Kristo soma brabo no enya de obetimi abobi ana sika ba ni nsem waba benye sika enti no hu ne ho se oso chei ni kunu be ma anka Bible se oni na ye fie tiri no ono ba no eba be take that responsibility because ono na koba ema sika ba fie ona agidin yes ona zalo for asan billions odi sika ba fie mwanya bi atofie mwanya bi atoka enti o claim ownership you will finish duty as oba no sana pese o kire yes enti onu ohu be ma no se be ma no wo fam ana yan san ko biemu se afa was say obetu kwan obehia nipa foforo ubo se afa no akofa manager abeka ne ho banka wo kunu na afa no akofa be ma foforo so o me ni manager wo so asem wo ho na afa manager ni mom ni tu kwan ko bo show ko eko buku hotel o manage ni bibia manage bibia ade san so o be manage ni ndem o be manage abo se afa wo ko manage ba bia ye manage so abeka ho Sani bi ameyo sa manage bi ameyo so de o manage bi leta o se sani ma no na ema no omani beba omo so no na omaduru animgu asie mu na de ba akonto ne se eba sa so omo mfere because Kristo sum bia ni omu enti omu ni ahumobro bia omu ni ahunu bia wo mu enti odi bone na wo kina obetima kwa kojina stage so perform ajini sika because sika no okoje nye so okwa ya de egbonya ni dabi onsuma akra bia so nko no mi onsuma akra bia so nko bo nde obede na djuma oba no ni sika no kra wantua mana anya de a obeba nti wodi ka ajini sika enti oba ni obeye ne se nipa benya futuo se oba behwirihwiri na wakọ de ya ne se 30 minutes ya mana wa ya wie na okọ enti no ni ameka ne se eyesuban a nyame Kristo sum na eni wo mumu no ana Bible si suban ti se nyinsen de ebepie ana Bible si ade a sha akoma mu ma no eni anu ka eti moment ni ama na hyenimu eti moment asa ni ama adori ni mu na no automatically ebepie ena ye benefo se o hwe mana fa na o hwe mema no so afa ye hwe ye so ye mema na ye ware stars no
suban ben yes ye da na dintira e ma mo so yes of course entum ba se e ma ne nyina be ya de kona se o ne onya sika wa ya homa so ntu onfa ne kunya hwe e bi so na be ma no so no oban so na ma ogbo show no unu se ye hye ye ho hene ye so ye number bi so we obrabo ne bi enye na oban na kochi yen a se oban za ba bi so person ne kunu hye oni oban hye ne kunu na afi nso di yen hwe ho so that on some panifo say utu okrafo na utu momo ne so nso mo aha eti ni ameka ne say mema ne so bi wo ho mo de omo ire mu fame eri ma di boni wa chire mere ni we yo na odidi boni mere ni we yo na odidi boni nti e ba saa na ebe ma oba ni behu a se wodi ni di di boni a e ma odo a obenya ma oseni kunu ni buo na obenya ma because make say bi a ni di su na di enya ka ni di su na di enya fie na o say di ni di say kopem ma ka ho de a ebe pe kura hwe ama na ene ni e be say oba ono so be ye bi ena ni etosu mienu su ne say emema ni bi wo ho so a attention e wo so mo de ma omo yire no mo no munyammo ena ade ba ko na mo fere omo yire no ase oba na be start ntumi control omo ana o mse ba ne meka afa emma suba ho ne say stage bia oba ni bedu bia no e wa adwen a e wo ni tirim enti wo be ye be ma sa stage no so e wo se wo so upgrade wo ho se oba na woni ni wo school time chobos to chobos now the biscuit and automani manani gia obewe university no no start se oye ne djuma sa biscuit na se tofina na automani nkurabrem so san kotomani na ase wedi na tem ase oda susua etinu bia na uhunu no na sika maaye no na o hye woti pie kwa abonten kura na ni enwu batenne no sika ba wakona nim waye obi a waye public figure wadu level bi waye class eti ese wo so upgrade wo as bear man na oni ne emiti but ebasa na wo so wa upgrade wo na wo de togas na wo be hye me de esa na metie ma me wo na me di wa yiwe mu tena bontintie no na me ya titile na tete kwasem na ebasa na ebe ma obuo ne respect na wo ma no ebe kofom enti wo anhwe ya nia eni kwan so obe ye mpo no obe ma na ye because a my obi a no matter how our oba tie bia or your oba ena niema moment a ohun say oba ade ma if eye boni ni say abra kokubonsam otimi kasa ne ho abra na Adam eni ho nti ujane de ya ujai wo yire ma oni owo ekasa oni manager ekokubo show ko da hotel de ya se na petrol ni fire issue ebe ye boni because the ebe aka wa manage wa ade yes moment nipa ni di nkomo oni ni ho so afenu ba ye mu bisu ya na nju me ka se na sini jam gidigidi setina ko seta me nke o ase ana ye wadwuma ni bu binti abi de mi se me yiri ko ye adwuma aba ti me no okolo bedi 1 week ka se me be okọ set wo omu ko se omu di 1 week onu ase na be on fe ka ko e mi se na so se me de mi se hu ye adwuma eti se suba ni wo mema so se bia na iri ko ba bi onu se na oji ni adwuma sa na oye but won se ye wo nkofo bi mu wo ho a omo okọ gym a okọ jogging this is oji oye pressure pa mema no bi na meka no onu okọ gym eko press up eko jogging ni nyina obi yiri nti a oye sa no ye obekọ na kwabra ni gina gym ye training nyina obi yire enti no koma oni oba ni bedi aya say o training ne ye na adwen bone te o de training ni na o ya ka fo mu amoye no mo ne physical instructors na mo no because omunya access to man no so ni mu na peja enti no sa niema no mi adwen tai chire mi ni nipa bebre hia di nkomo pa ye ti nipa suba shocking revelation obi ni obi di nkomo ni nyina no ono na adwen ne se opese oba na adwen ena ma so eso kan adodo sem chire omo awuwe ni omo ye de ntumi nka bi ntune ye we ni enti no sa niema no ekoso nyina no se wo wa man oba no na wo ma ne ho kwan ma oni owo ekasa be ye body I wo ko etumi convince oba how much money pa o twentia ene na ye nhwe another one am pese ye hwe we dey mama anya we be hia me ye nhwe video bi anana me hwe ye for the sake of YouTube na ka me bo kakra
ba yentumi mbo ba dia no be kan because nsem no ade ano de YouTube mpesa nsem no na nsem no bia meti wo mu no said na maame na ode maame bi said se maame ne said ni kunu ebema wa ano nti maame ne person che wa shafa ni kunu to extend say oba bia ni wiase a ni kunu be hu na ebema ni kunu tumi so oba na akọbọ aduaman wa ye ni kunu aduru wa ye ni kunu tabata wa jimi ni kunu de oba ka se bema na bia na oye ensa oba no so obi o kakawo ni nsem nti wa taba ni kunu no enu bi se wo ye so for ye prophet no etumi ye sa se bem oba tumi shafa bema eye ni tok de oba kan bia ye adwuma na ye adwuma eye for life ana se o mre bia esi yenhwe sa shafa sam data na make say e matimi jimi mema jimi be ma ye ne kwado nto jimi pa yi kasa tan ha wo tira afebo wan kasa for ye no si entumi tira fa akoi ni ayeye bi wan kasa ye peja kosi anu ma o si ho sa akobese la sa do abadem data na mini obi di nko ma memfa mebu manse na mato ase so oye be ma na oye adwuma sika woni nsem yi pa otu kwan ekoye adwuma nti omu break ya no oba fie for best 6 months na ne renting in kada on money fie nya hwe enti me all of a sudden na obi ema one me kasa na me reveal ni ma bi chen se wakofa oba bi wo ho na oba na ye aduani bi amane di na ba na ma na dwen aye basa mene ne ka me boss na okate mi ana nipa na ode se number ma me so e ma me ne yire kasa e na ne yire no e begina mu ma yidi ma ni kunu ni so te no ansa na be ma no e be frame na ni so te no after 6 months no oba ne de ne hu asi meka se uncompleted self contained wow sure ni pay nyina no de atam e de ahye oba ne nsem bibi wom wajimi no wa ne sta bounce na meka se wa sofo mi wo okra ma ohoro mo moto mo manum ni o masene mu e de ya aduane ma o masole madi a ebe mo ma asemba ho na ebe mo ye taba etiri mani timi nti asore man so timi yo mo bisa asore man so timi bi mu timi jimi wo mo pa yi ye be kase ye bia na o ye ya na meka se so ro ne ho bodam koda gotem kra sala hu na obehun se wo sofo no dono nyama na da ha fo da ho kase ne obeka se ye bia obeye enti data ni patibi ehunhumu niama wo sunsumu enti asa woti sunsumu hwehwemu a wodi etie fra wieye kosi ahyase kosi wieye edi e wani bebi obibi hu ni patimi dani ni padwen ye adwuma dwam kura data ye koi obi kura timi koje aduro se uduru ni shop anim na sunsum ati mu nso a wani beba ho so beto ade abeduru fie na hu niema auto sa ade no bia nani ne nan ye onu wakoto crutches ade eba fie se ya shafa no ye jimi no ne nan ye o data wonya accident wakoto crutches ode kwacha George ebia ode bechi ara mfu owo ya na oso ode tu wona so bra ene ze sa so be pranta mo so ze nyoma kosu obi ase o nyama kosu nipa dani nipa adwen because when the enti me maame so abin o because of maame so be kan say ono no so ono ana mpe sa maame ko ni kunu no ope na oso so be fe ni kunu te se kan man ama na ba mo na da etumi ye hoso ye yan we friend oso be say data kan na o for go even peace o friend sa ma be ma be obi a so be she obi a ono no ya shafa obi so tinya shafa na mana sa ba no ne obi betinya shafa na ntia ka sa dadie bi twa dadie bi mu no data ye omo wo niema wo sunsumu fam obi betimi akekira bowudin akekira guso se ade wontene nka wontimi nna wonhuna wontimi nna obetumirika ahwehwehwe no baabi a owo ye wade ye bo onipa timi bowudin guso edi gudjem mane hye ammanframa enwusie no wura mframa mu a baabi bia wo sa wo home nko ade a ti so hwe nipa no enti data si ye ka se nipa ye obi aduro no emma timi ye mema timi ye ma enipa timi dada nipa timi chim nipa adwen nipa timi chichi nipa di mako eni suru safo mu sa keka duro ka ho de blog eto so wante ne nka ho be dwan wo ti se utumirika kohwe no nti yempe solution ma ye ho e wo be ma na ye jimi wo no nti ubeko jimi mu ade ko wie anase oje wo ho ma
Say ma make us we jimi kunu nti de obeka bia ne kunu edi so ya ne kunu be ma ho se wa de wa chichi ne kunu be ma oba bi ntumi enkodi bi so no nko an e ba saa na be ma no wo je e onyame nsem and that be ma no wo je onyame nsem but ade a wo sunsun fam ni sa asem ma odie ni ya wontimi ma ne maache ente nipa na mfa ne ho amma e bi a chese wo so wo ye oba na wo ye be ma wo pesa oba no na wetima aya ade di atwam but e basunsun kwan so de a chese nipa na hu se ada bi na nsem ye agimi dodo enti no chese ohwehwem I said na be de na be ma wo be so kana be ma so si obi on so we ni o na obi so de ni asel ayo basa wo se afa wo abrabo ho ano na ye kasa obi so ahye ni kunu be man data ye wo ma bi wo ho a apart from ono oba no nkwa no be man wuntimi ni oba bi a na wo ko oba bi a ho a wo ho nsole ye wa eniema ye omoye mamma ejere me kasa obi ere ni bi osunsum fam bi anim sunsum ni ma ye eniema oba ma so betimi aye ama oba o de self o de twa kan no ma oba ne tra be ma bi aso ntimi ne na wo ko se wo ne koda ida se hu obi a onim krachi tete krachi bia enim sa no ya mebibosu yi ida se unhunu oba na si ba bia kwan ne da no ana se wo be ma no ho nsori ese bi wo ko etumi kam ebi wetimi kam ye oba ko bia mfa 99 oni oba ne da ye nua no number 9 foi wonnim no kwa na yere ho ebe kema ma wa abaje ho jina data wonnim na oni oba ne kwada obi kwa oba ne no fokra kan wa etimi ma yare na ye mako 99 ene beba owidie eti enuro ni sa ne ma de data wo ho a sunsum nipa ye ne ma di bri nipa ni so na be de kra na be man wo hu se ni ya yam ye jimi minti min ko ebi a prophet Joshua na min ko pe oje data o kan bible so oba bi ba nti bo ani efe no oba de sefo oje ni papa ajapade ekosai no na bible so nani ba ne ho so no enti no wo ho a e wo so wotimi ma woni ba ho so nipa o sa ne ma ne bi koso bia no wotena se dwen ho a bitimi be hye no se ase menne me ho na mum na akoye se wasan afa ne se o bia ono a ne pe na ekosa but enti sa nti wote ho a e wo se upe obi a owo sunsum mani obetimi abo ho ban ahwe wanim ni wachi e wo sunsum na wabo ayi wa firi sa amane ne wo ha mu wanhwe ya wonkwa na nyina adwuma wo beye abraba wo bebo nyina no obidnam aduro keto bi so akokɔ so kosua so bese so ebedane wadwene ma wo hye wo dwetire nyina mpa ahye na wonim ene yen hwe nsanso so e de bre omo anya tumi omo do mo jimi mema no nsanso be no mo se ho ma omo data nsanso a e wo ma omo ne se oye saade na wo so yo ba na wo ye be ma wo anyusu saade na unya obi a obeba wa akwa mu so obepe wa na obeware o ati se tem bia wo yusu saade ni ena se uwu achi su no ebedi wo ma sofo enya ena ade a ye nyina da bia ka se atwa se nipa wu prekope no owu achi no atemuo ewo ho usu a onyankopon po enforce nipa against ono ane will enti se wo ko force obi against ne will a onyankopon bebu waten na obe ko atemuo mu because o see o de ye pe ama ono ko boy nyankopon betumi na straight say nipa bia no o da sore a somme wo so de ye pe ama ye enti wo a wo no nye nyankopon na wo force obi mane pe ade a ope no ompe no wo force no mana be pe no wanhwe yi a meka se etimi dane obi dam nyina ebitimi bodam na wabɔ ne ho deja na onam ehun sunsanso ne dɔɔso but nipa nim ehun sunsanso dɔɔso o hwe de a susum hwehwɛ mu dwumadie a yɛdi na kan TV so ɛna ndɛ so o hwe o de abɛya anse o hwe wie pɛ na wa share na wa like na wa subscribe to Akan TV cause I had the hinta and ye de Abraham you go so adwen come up last topic e dey ba ye be se hwe ensa ani wi cause me momu de me obi a me nkondemu wi ba mo asofu ya mo se ye fa ka kofa adwene pɛ na ya be npa bone fo ama mo aka ma community team enne abante bia pɛ okosohwe say papa say ye bone ko mo aka say enye ndom ko so ahwe ye nhwe ensa tituru ensa kasa ensa e o bible mu say bone na say enye bone ensa no
That me that say what the word no abeka ho. Now one can ensatrasa. Because ye no ensan the sense in baby. One kon no. Baby. Ade a mesre obi a wotiem ni say wontie me me pese nipa beje ma no asiboni. The word ensa no a general term a ye de ma ade bi a egu yanom ekoyemu. Se ensa. De bia obenya bi. Enti no but yen kan ne brofo ne yen timi nchirechire mu ye. Say bia alcoholic beverages a na ka say alcohol aya ensa ka say emma ebani pani so mani pabro ho asem. See I can the word alcohol na nkasa na alcohol ne de enye bone. Ba yen su twi na ma me munti ase. Ensa no enye bone. Na mom ebetimi ayo ama waye bone na de wako atemwom. Ya yusu ensa for medicinal purposes. Enti wo kan Bible a na men kan bibi wo Bible mu se na ebe ya nipa be hu se ne America no minim. So ya na hia pa ko be ka se mo de mo ka ma ase mo fa Bible nka ho. Ya radio wo 1 Timothy chapter 5 verse 23. Or say stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Na Paul hana ye janso twa bi no. That me basa masha se nti am say enipa ntie mi ye pa nya sa wonte mase ye. Enti na Paul ka che Timothy say ma onum nsuo nko a na emom eya onfa niemu oden kakra enka ho. Nsa. Nam ni yefun yare ne na de mo odin se be ya peteshi o. O that ni de na mi ni ho ntinu ma. Se de mo se na 100% na me boa. Se ndi enfa hwemfrem. Etinu no onfa niemu oden kakra nka ho se na be ya ni yefun yare ne eta ba ne be kofom. Ni enhwa de wo ha sei. Enso yenhwe Paul na biemu. Ewo Ephesians chapter 5 verse 18. Or say do not get drunk on wine which lead to debauchery, instead be filled with the Holy Spirit. Etino ensano nennomuno say ye eduro so na onwa because benkukura ye di emori ye fiti this one. Esiwo kakra omo ma ye science no me hu say a little portion of alcohol ewum. Enti no say nipa no edidi eduane ana eye aduru a enya de edi ni be kobru nsam gem. But ohia on the system. Ohia obi nipa bi ahia some amount of alcohol ewo ni nipa biem. Okay, Proverbs chapter 23 verse 29. Or say don't drink too much wine and get drunk. Oh, you're different between monum na mummuro. And one kasa monum na mummuro or say monum nsano. Ne mummuro. Mudidi na mumme. Or say do not drink too much wine and get drunk. Don't eat too much food and get fat. Entinu adidi mo so akra timi beye bone adidi aduane ye di yo. So obi akoto ni fufuo bi a odi no. Se ukodi mane buru so a wafum ebeye bone. That I may come anim kakra. Minim se enipa bi mu ntima se me ba. Afa ye hwa de o say wine Proverbs chapter 20 verse 1. Or say 1 no. Or say wine is a mocker and a beer is a blower. Whoever is led astray by it is not wise. Enti ensa ye me kire mu ba se enya bone no. Bible amaya beti ase se obi a nani di akire no onimu nyansa. Timothy dio onum bi de no nim nyansa. Timothy dia no na eye yare intimate make say medicinal purpose. And obisbet nya afa na say yare no say osana pa on feel okay. But twa bi dey feel okay. So asana ho yare. That me ka say Bible say fansade mania wasai.
ni bobesa ma orehofo enti no meka kwa ni mu Bible say ni padua ni Yankopon asori dan na oso besai wo enti insa na wo nu ma wutwigu yam no ka hu se wo mrabo ni padua no besai enti wo say wo ni padua no onyame so besai wo tina say enam sana economy nti ni padua na say yes Bible tina say asem na Bible ka say yes nyame ni padua no ya fa ne say physical fresh yo enye inner one but wo mrabo eye wo ni padua ana wo num nsa ebetima ma hepatitis B ebetima say wo mrabo ebetima ekun afiri wiase ensa Bible kan Bible say nsa ye fedifo ye tokwapefo ni otomuntintan no ena na me kan Proverbs chapter 20 verse 5 no o say ni otomuntintan ni nimu nyansa o say nsa ohene se obenum nsa den na ni re mfi mmra eti nsa no in a phrase no metimi aka say director enya boni se ni nipa hunu no but what this what chance no mo o den nsa den ene ba ko no le bobesa de anonya den mbo bobesa no na metimi aka say se malt say malt na ede Guinness enwa sa millet na ede malt no enwa na esan de Guinness eti no kwa ba fa so a wo be yusu no na ede be kwa wie boni mu nti emfa ni say Nsadina koya petition bobesa koya star na club ya data davi na mbara bi kire mu ni say ensa bi ebebo wani so ama wa firi wutedi ya mu no sa wo ma wani di akire a eye bone ela de ba ko ni say bia na ba bia wadu no wo obitimi ko hospital na owo ye wo high blood pressure eni ye wo lower blood pressure oja bro so eni ye wo obi ani de wo form eti obi ani dey wo from doctor to prescribe say on take a little amount of alcohol na boost to the pressure the manimra so kakra ni moja ni so nyehye ehon o use no for medicinal purpose ntina say ye duro kwan so dey a enye bone ni dey ebo ma oni padua ye yie basa ukofa ne say da bia eye waduane wo nom de akodi bone wo nom de akodi obi atem wo nom oni so ayehye e de akopema obi kwa nom ni oba akoda obi nom ni oba akoda ye ko kofodu ko ye adonko advert ya akoba akoda ye kase wi ye ba no ma be studio ono maden a adonko ndi abo ale pa ye de nya advert ba asamka adonko na abo pa na no ana se o twebidi ni madan kaka to ko ba je for enti ohwe adwen adeta eta chiri a ediko wie boni mu eti nsa na wo twe no obi antimi ma Bible quotation a say completely enye but na maka to say nipadua na wo say Yankopon be say obi ni ebe manyame so asay obi nti say obanu na say nipadua na say Yankopon do no ni asem data ebe timi do akowie boni so o afi yenhwe ahabanya nsafo say read no na make say read say e wo sunsumu sunsanso so nipa ni ma ho ye na o music in Solomon that's na coffee free kin Solomon be be nyanse ni Solomon that's o mu ko na haba be free also to mu ko TV wi no afa de chi na o aso madwuma bie no mu se kai ahaba we na yi ne biography no read ne biography na me kan yo and say nya de na kin Solomon san nyansa no o di free hen that I mean chire mu kakra sa ahaban no mrantie ni bi ato agusu bebre no e wo sunsumu nsunsanso obi a wo ani kura wo hwe akanti bi betimi ama ya mate ase wo comment section ni say even omo suma bosom no kura no ahonhom ni timi ka kire won say so obi num sa aduboni na onyai because man no mo kra because e wo spiritual implication se nipa edibeye like bi a enkum ne saa ne ma ne mo munyefu emo saa ne ma ne de e wo ho but se wo kwachikire edi agu ade mu akotwa jatum wunye kusie nso na nwusie firi hwini mu saa te se wo bokusi bon no e ba saa director one kala number 1 wo se waharawa enti number 1 nipadua na wo se no Nyankopon so be se wo
Number 2, a sign was spiritual implication. It was spiritual pa. When I'm busy with him, Me pese. And then say, number 1, me can see I'm ranting ni bi money beje. Say anything I bet na hey. You best anything I wa hey. I'm ranting ni bi ani beje. Number 1 ne say, e ma honhom ntimi men wo. Sa. Na say honhom men o okay. Go baby kwa honhom bone na oba. Wa be me ase be bo bebe. Say honhom ntimi men wo. Honhom na nya papa. Hu ade bia obenya owiase bia so na ma honhom so na wonsa ka say honhom papa na say honhom bone say yare a na honhom so na wonsa beka yedi na honhom so na wonsa beka say everyone say nyame asoma obofo say onfo nhira mrew obeba na uhwini musie asetrain u blaze ya let say honhom no de na ebe pam no amana free wonche nti e very spiritual implication and I wan kasa psychologically ankasa wadwi mu no hwe se ade a data ebe ko wahre wa mu so etimi sesa wani kala ya ade a anu ehu yie pa ese ni pebia no na mfu na ka che me se o beso hu se wi be se wa koma o hai na ka peace na bo ha no no na afo anwa beginem e je se saa na ye wo mu request data ese ni pebia no ediforme that question say ka shark say ka bisa na pa ko wo de wana wa ye bida that na bi minnim mo experience say ka shark wo bisa na say am pa say say na anu na ye no say na umusu be ya na ana say papa slide here ya slide be nchi mo say slide so on sin o ye ko live slide wan ko live this slide that as we mechanic say any bible mu say nye bone say ye bone say do be kobru nsam jam wow personal life na any bible mu ba bia say ye bone say do be na ye hwe say ebia me konom na be ha ma rawa na ebia me dia ye tea ebia me dia fra apetition ba ko e friend lakai enu say agban kama papa na ebia o dia fra laka o wa ye ne laka ana say bia say na mo kaza brochi o coffee breaker o mdi wi aye coffee o kwa no anom no enu so say na manhye na nkofa memu data enu no meka say na say bi kwa di mi de ye toffee wi toffee enu na say bia adwene mu wo dia fransan ensana ankasa ni wi na ankasa ko say woni padua ena maka say ma say the wi kwa ye biscuit o yo wi biscuit kra o data nti ameka say ade bia adwen etachire ne kwa befa so obe yusu no ena be mana ko wie boni mu ana ne pepe mu si ye ka say ade ye ka ho asema kwa akira ye be kire niema mu biye ba bia na nipa ante ase ye woniema bi ho krampo a ye de ye aduro a obi akwa accident mu a o ti pains pa na omutimi de sa niema no ma no se ne be ya korofo ye pamo a na ama sa pains ni nyina akofom but ni abuse a obe yisu no kwan bonne so no ena mani ko wie boni mu ana wan kasa hwe se onum sa niema no se na woni padua no ye wo sa na sitie ana yemfa ne se oman mra no abra wi no ba me hwe won cheche de mai ya na nka senye se bi e ba abisu na nka ye nde se ko ba se aban bi aba so wi no mo no majatu se na America ne Canada fo ne adaka ne sajatu no majatu se ye numa asofo mumsum de mumajimu bia na se mbe nde o data ye no e bia nhwemu aba se onu wi na bie wa adwene mu obi aso pese onyanya nsa ye nhwe hoso o data minye sure say osofo be hia wi ansa na adwi mabu na e ti osofo awa ye boy MPP e ndi sofo ye kwachi ni that all that we want to win me kan say onye sofo ye nkofo bi ho mo nya sofo o ye sofo on because so o papa o ye gangster but onye sofo enti no sa na meka say abai bi gitumu a na obi be do na ye de be kwa akoye nkun ama maadi aye wonti ye de be ko say yare de ye de be say yare a onyame se ade bi obo awiase bia na ohwe na ohu se eye enye obonsam ne bo ye nyame ne de bai eti nyame hwe na ohu se eye ena ya na mesu bisa mo se yakobon to bo wi nsi ye mfanye den ahabanya safon bo se mfanye den a mo se ye nyi
Side my dream of course I do boy be or say a year. So why say no kwa de mo year film? When you sure say you no be won yan sentina mo de side ne because at this penifo no mo wi mo ho no mo. No mo aka che yan kra say ye nja hanom. De bia no mo do mo yan san de ye njimi no mo e be to aba. No mo discussion matches box mu. No mo de abre 22 ya kwa to aba. De bia no wa no wi no ho yan san. Anya just say bia. That I say me can say yen hwe wo mo a omo no saade no majority of them ye hu omo hi. Me company for we omo ho no mo no. That I say mpa we ye pani na wu. Because me lawyer bia me no kwa nanti here. O ka kire me say ondi asem ndi e foda. And sa lawyer no nana me bo tutujo na me ka na asem. O ka kire me say eno na odidi asem. That o sa nipa na me kan say onya hu ni self potential. Ni ohia ne se wo se o meditate se otimi tena fa ko sei na otimi dwen ade a opese o ye hu e wo na dwen mu dada ba ade ba ko ye ne se e bia onya sa ade na o de ko hye wanko na bi na wakotena sinti moment a o tena wo 30 minutes na o de betena ho a o ye nyina na o meditate nti ono dwen se ade ne na eboa no e se ade so na se na za abo o ka ade na fa na nko ho a ka how will he meditate oh nti o me de me no me mpese ye behwe se akoya te say as a the boni binti nipa de no ho shema onjai because economically na boa pa se ni Ghana yesun ska ke ja tumu a se ni ken ke be discover ba ama asofo na meje sen kamu kwa kamu no kwa kamu betumi adue bi e de aboa o man kan ko me against say aban ma aban jintu me cry me sometimes me di ho areho say e bia obi a oti ni baby nko wia obi hwe na ebia oya ade ebe ma ono ane ho wonya nyansa na police ni ye abanka bakogo ni am robbers wo ha obekwa ko chesi omo be se police ni dibidika gidigidi ade ya obi enum sa ade omukọ geto ho na omnum koku no ho ni asan ni akoche nti omo ana de adwuma hye etirim se na jesa sa ade no bitumi se ade abua no mu yie efiri no mu nko mo ano that time ni se ne mechire mu ni se ade bia no wa wo ye sa ade na wo se wo hwe wo ho ba bia ede wo ko papa yemfenwie o se mra no ko ye yembo asem tofa bon tofa maye na fa wo last words any message awo maye no fa kan wo pe ni ameka nyina ne se ade bia se ye nsan wo se ye sa ahaban ya ye bodi yo o ebi fe mbon sam tawa ba ya ndey wrong ye nyintu ye fe na ahaban ya nsafo ni ameka ne se wa nipa na wo ye sa ade no hwe ba bia ede wo ko se ede wo ko papa mu anase ede wo ko boni mu but Kristo ni bia nyame hon konkron ehwe wo ma bia no wan ka se nyame hon konkron no kra en lead wo se ko ye sa ne man because ede fi eka wo nipadia amenti no nyame sere no era me last word where some dey matiefo ene say ene ahwefo nyina ne say mo nkoso ano mo support Akan TV na Prophet Joshua me say the letter the number ne begu animu ehu hia se meton nyame because nyame di otimi ade nyina ye se ye ka se tumi a tumi nyina ye nyame de ya ade bia ne ho anyame ntimi ye fa me number na frame wunimi ni nkomo ye mo nsam so ne nyame mfa me so no omo mu so how ne amanimu niema bia wonamu obi se otia wawe mu na ni nje obi pekrata wonya bi obi di ne ka niema ne doso but onyame timi ade nyina ye odi frame na onimi ni nkomo na nyade aye bebobu obi ato so ba mmom obehu nyame tumi nyame hira obi I don't know be say how do you survive financially because they be about us in this guy we na survive nyame adwuma no because you say nyame adwuma no asno mo de azan ejisika ba wo ye den obofo be ga che o say akonwa na sisi ho no mo no sebi o ye tuaka fan na be bo ho no light ko sofo so si a minim so san adwuma for there ba wo ye nyame adwuma full time a uni time akọ adwuma for nti how do you survive we house mean jisika that an American say sunsum ni bia odi no kra bia no enya uba na uba ni sika obedi kan dia ban ni hia no na emum adanse ye ba ubaba beda nyame ase na ya dia wo de betena se didie ba de ya ne se ebi so beba adanse ne beba nso wonti ni nka bi we na dan na we de me wife tina no okay o say on de wa gensi asofo a omakodi nduru on de odwa wono tina se mpa no den pa but
na no kan se me na say enso so foi betina ahoi owo abusua owo yire owo ma obi okwa na se ono na ba be piko kasiem ni nuan mo mugu ekurasi na dan no ebi so be edwuma osema nyame adwuma na oba nyame adwuma yi na woto no na de bia skamba basa ahokyere kra ema wo tumi de wo kɔhye saa abrabo nti asoroma no so no yambo asofo no na asofo na amfa memfe anka se na me asofo me ba asori correction tui na endu bia be 30 onka de 3 series me de tui light me de tui what me de nya bia asofo ma me de mi ama memba ene ma me nkonko pa bi mo ama hyeche nti yeso so asofo ma no so yammo am onne ne ya adwene sa that am ne ya adwene because obi wo wa ba wani mu krampa wa na wa fra wa ka kye se onfiri ni pemu enye bibi ebia uhia ni nsem ade ade aye me ka obi minim se mebo na chi ebe na ya bata wo se meka even oye under musician na afi na opeja ya bo ne nyum wo Royal TV nyina o spente sakra ne mbo ni din die o ye bia de ama no manyame peja no Oma for real no or send mobile money 5 cedis. Uko you bet 50 pesos. Now you 4 cedi 50 pesos. No way. Hebena say so for be abejeti to say oh you should musika ongongo chibi. Oh, etin e basa wo hwe a wo dia manifesto. E no etin akonfo ne bobo mo pa no. Because of no turn why ha come dey no. Na konfo ka dey 10 million sha me nkoma onye nkoshe ne nkom. E ma ne me bon fa nje no nyam. Data 4 cedi 50 pesos. But I chire o. Me yanes me den se ye den ya ye onipa ba ko nipa mienu bi omo di omhu nipa bere enti no nyame efa wo so boa won a omo kai wo data no so nche sa dance die ma minim se enti fan to screen so but data wo de wa hwe o say by the grace of God I am hepatitis B negative. God bless you dear prophet of God and we can with the live prophecy live testimony testimony rather live hepatitis B for almost 6 years they be positive oba mbebo mpa manam so onko ye test na nsa na waba oye test ni wie no ye bom pa man wie nyame che na ye negative bibi wo ho nyoma wo ho data nyoma die wo ho na akasa nipa befre no so nche se obefra na bebo obo kesie bia yese bebo ye mmobuo mpo wo na wo bibi apese ode boa na ode aboa but ne ya ne se bo se na obi akofa 5 cedi asend mobile money no ko ni ati 50% na ka maybe na santi ya eno ma bi yare abrochi awo ho na santi se obeboa ma me no se this kind of eduro mana na na hwenya me ni ma se ni sika 1.5 from abrochi na o fra akwa abuto jango ti eduro no kra no se sika inside the sika be na ori o se oye bibi ewi a no yere wa fa ya data on dey ko wenya bi 1.5 na ahani aputo ja o ko fa do o de ka akwa yese ato asandi bi asende o na nse na me sende ade ama obo sika wo Belgium 4.7 DHL 4.7 Korean Bible and African web akopese 4.7 na mitu ai eti wa hwe ya amemefeso ade e wo so ko collection be mo koko present no ade ni munyam efe mo ka ne ka me sim na be 5 something e koko present ewe mu a that on say e ba sa odi amemefo ade e wo senka wo to sunsumunye ma wo so to keka bom de bu anipa no bo se sika no mpo nsubu okra kye se wo kɔ bobo ya nka so ya attitude kan ho bi yes me de ana mimi se de bia me kan mi anka sa bent de me konya me fie a maboa me ho na mum sofo no bisa me sika de ana ma bamu ye den ebu me de ende sa de ende unya bisa me sika se kimpe na ma bamu ebu ba me me ba ne die me mfa nsapan enkonya me fie de ande minimpa enti message for say nyame de tumi wo data wa de hwe adanse am de adanse ne de do so me kasa me ba me ya me pese me ton adanse na yesa na say me ton me hu nyame na ye nyame ba say we ya bi so nko do be we ya de ya wa he we na bi be je TV so a ni ehurihuri yo ko hepatitis B akodi aseni ada na so de aso be de o ehurihuri o de mo no ba wa fa no normal we ketwa wo mu no adanse aba no we bi ketwa eti ne ameka ne se onyame eye nsenkyere ni enu amamo frɛ wo amanone ni ade obi okra bu abia 9 years ode ne ba pipa kra ko tu mu ye friend ye on tu wana mo ye ntene nka ni ade but ye bom pa ye ma na no kwa obo se ne a friend we do some short time ne a friend na no so ina economy ne je pa Christo Boase
kofo ni aje location ne pa ne yɛbɛsia kɔ bio nti no na mɛsɛ tiefoɔ no sɛ yɛmpɛ sɛ yɛkasa abɛwa Prophet Joshua number no the best screen 0595417390 obi wa sɛ bia na nani hu adeɛ papa kooko adi nani so nti 0595417390 frɛ me na me ne woni nkɔmmɔ na nyame mfa me so mmoa kooko adi nani so na kooko president wɔ na ɔma na duro no mai yɛ busuafo na aha ene de ne segment e fe no susu nhwemu no ye di esie na me de mesua ma de bia meka se ye mo betena akwa wa bra ye nsua de ye besua de ye besua sunsumsem ye be na de sunsum mu na ekina bi ye so no ye no ankwa ye jimi ama ya akwa pejam ko se wiem bia sunsumsem nti papa amahu se empo se me ame honum na se me hu se bi o ma ba mo na je se bia na obi ye me bi wuni ani kura na wankasa wa adwene ne conscience e kasa che o se ye edure di obi ye mbibi ye be fa na be o kan ya mani gi ye pa ne se ye na sebi o ye asori ma no ye so ani edi asofo atan ye baba kokubofo ba mu no wunyi dede oni ase ne na nkonko ye obi de o mfiri nyame a wo su firi he ye nhwe ne embo nyame adwuma nkoso na afesu omo amondo omo so omo ye akonfo no mo TV so no de o meton ma na asofo no mo gu asofo adwuma ye gu mo ni ma na asofo so ma ye nsiri ha na mo te ho na mo nkasa kaka mbe die enti no adwuma ne ye gu ho fi no ye de obese ye de adwuma ya na enya ye wo so de na wo ya wo ji akra akoma nyankopon na wabaje waba so bode na obi ama osika no akoma no atum ye di matama na ye mo de se na ba kwa mentian se ye di ni pa na ni age se me de me nka bi yo ye de be sia no me ye nkasa bebre edin no eye bench director to the creative director and na birthday me ko na Ike na kai me ahomaje to na Ike friend me say e birthday nti birthday no e 50 September 19 and me beto no mo me birthday eno nti ye wie pe ye betan ska kebi na ye the birthday no ahyehye so we de yenye gidigidi bia ketua bi na me asem no na ye di ni yi ye nchia adofo a mo hwe adwumadie ye papa media police me chia opa okubofo me tie won kan che papa be obi a me chia ye ho ye wadwuma obi a ni unya so ni obi ni asem na me nchia ye papa ejeko na kwa ame Martin Sambio UPP Martin Sambio hwe na mama na anya sa ensa de ebe ha adwen yo na ye nkochia CID boss ene CID commander amwon kan ebusuanfo a mo hwe ye maame Linda Oseditu ye maame Agnes ye maame ohima papa bi ohima a wo US ene Ghana fo na Mina Hatchful ye maame Mina Hatchful maame mi chia opa edase ene maame ana no ye adoye di no this dey akọ etwe maame ana no nso ye adoye ebe ba konso de ene oba afro bi a mo hwe bi a na chia mo mun koso na mun subscribe na mun boye na kan TV de internet bebra mu ko je so di team camera no na shark boye so so ba so of maame na ba so of maame de wase so de so for abeka yensa ame ye dwumedi ame be pepe adum nti amen. Akati, the internet, bro. Subscribe for more.